Assalamualaikum everyone. This is me Nahil AI Wali and I am 16 years old living in Faisalabad, Pakistan. Student at Rehan School Online Academy, also second batch foundation level in evening shift. So I hope you all are doing well. And I am also a member of interview team department at Rehan Foundation. आज भी मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद आया, जिसकी स्पीकर एक एक्ट्रेस ही हैं चाहे। उनका नाम है ज़ोया नासिर और उनका जो टॉपिक था फियर व्हाट होल्ड्स यू बैक, ये एक बहुत ही अच्छा मुझे टॉपिक लगा। तो ज़ोया नासिर पाकिस्तान की एक बावकार, बासलाहियत, अच्छी शख्सियत है जो ना सिर्फ वो शोबिस की दुनिया में अपनी जो अदाकारी के ज़रिए से पहचानी जाती हैं, बल्कि कारोबार में भी एक कामयाब जो नाम रखती हैं। वो एक मशहूर ब्यूटी सैलून की मालिक हैं और इनके करियर का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था और एक मजबूत औरत के तौर पर वो जानी जाती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात का सामना किया और इनसे लड़कर भी वो आगे बढ़ी। ज़ोया एक एक्ट्रेस, एक बिजनेस वूमन और एक मजबूत औरत हैं। लेकिन ये सब कामयाबी एक दिन हासिल नहीं हुई। टेडेक्स टॉक में इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी नहायत ईमानदारी और खुले दिल से सुनाई, ताकि लोग ये समझ सकें कि खौफ कैसे इंसान की ज़िंदगी को रोक देता है और इस पर काबू पाकर ही इंसान किस तरह अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। इनकी बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था और सच्चाई से भरपूर था। इन्होंने ऑडियंस को न सिर्फ ये सोचने पर मजबूर किया, बल्कि इनके अंदर एक नया हौसला भी पैदा किया। तो ज़ोया ने अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ था अपने बचपन से किया, जब वो आर्मी स्कूल में पढ़ती थीं। इस वक़्त इनके वालिद फ़िल्म बनाते थे और इनकी वालदा ब्यूटी सैलून में काम करती थीं। इनके घराने का माहौल भी आम रवायती फैमिली से ज़रा थोड़ा-सा मुख्तलिफ था। जब वो स्कूल में जाती थी जो जीन्स पहनने की वजह से कुछ बच्चे इनके साथ बैठने से ही कतराते थे और कहते थे इसके साथ ना बैठो, ये जीन्स पहनती है। तो ये जुमले और रवैये इस वक़्त एक छोटी बच्ची के लिए बहुत तकलीफ़देह होंगे। इसका नतीजा यही था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अकेली रहने लगी, बातचीत कम हो गई और एक खामोशी इनकी शख्सियत में आ गई। तो इस दौरान एक खौफ इनके दिल में बैठ गया, ये खौफ कि लोग इन्हें कबूल नहीं करते, लोग इन्हें रिजेक्ट करते हैं। तो ये एहसास इनका इतना गहरा था कि उन्होंने अपने तौर तरीके, अपने फ़ैसले, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात भी दूसरों की पसंद और नापसंद के मुताबिक डालनी शुरू कर दी। ये बचपन का तजुर्बा इनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा बन गया और आने वाले सालों में भी इनकी ज़िंदगी के जो कई फ़ैसले हैं, उन पे बहुत असरअंदाज़ हुआ। तो ज़ोया नासिर की ज़िंदगी में एक और मोड़ तब आया जब कम उम्री में इनके वालिदैन ने इनकी शादी का फ़ैसला किया। इस वक़्त वो अपने तालीम हासिल कर रही थीं और ए लेवल्स में थीं, मगर रिज़ल्ट आने से पहले ही घरवालों ने इनकी शादी तय कर दी। शादी के बाद वो इंग्लैंड चली गई। शादी के शुरू के सालों में वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं थी, क्योंकि ये फ़ैसला उन्होंने कहने की खुद नहीं किया था, बल्कि ये इन पर मुसल्लत किया गया था। 6 महीने बाद जब ये उन्होंने डिवोर्स ले ली, उन्होंने तलाक ले ली, जो कि एक बहुत मुश्किल मगर ज़रूरी कदम था। इस फैसले के बाद वो लाहौर वापस आई और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से तरतीब देने की कोशिश की। इस वक़्त इनकी वालिदा ने इन्हें कहा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुद जियो। तो ये जुमला इनके लिए एक बहुत ही कह लें कि हैरानकुन था, जिससे अपने जो खौफ है काबू पाने की पहली सीढ़ी की तरफ वो चढ़ी। उन्होंने नौकरियां की, बिजनेस शुरू किया और अपने तौर पर रोजाना जिंदगी गुजारने की कोशिश की, मगर बचपन से दिल में बैठा हुआ ये खौफ कि कहीं लोग इन्हें कबूल ना करें, वो उनके अंदर अब भी मौजूद था। इनकी ज़िंदगी का एक मुस्बत मोड़ तब भी आया जब इन्हें 2 सच्चे दोस्त मिले। वो लोग थे जिन्होंने इनके दिल में हौसला और एतमाद पैदा किया। दोस्तों ने इन्हें कहा, दूसरों की फ़िक्र क्यों करती हो? बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। ये बातें इनके लिए बहुत अच्छी थी, बल्कि पहली बार किसी ने इन्हें याद दिलाया कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हैं। यही नसीहत, यही एडवाइस इन्हें अंदर से मजबूत करना शुरू कर दिया। फिर जब उन्होंने अदाकारी में कदम रखने का सोचा, तो एक नया मसला खड़ा हो गया। इनके घर वाले, खास तौर पर बड़े भाई, जो हमेशा से इनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। बड़े भाई ने कहा, अगर तुम अदाकार बनोगी
تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا. یہ جملہ ان کے لیے بجلی کی طرح تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی حمایت کھونا نہیں چاہتی تھی. یہ لمحہ ایک بار پھر ان کے اندر چھپے خوف کو زندہ کر گیا اور وہ اداکاری سے پیچھے ہٹنے لگی تھی. اس وقت ان کی بہن نے ایک اہم کردار ادا کیا. اس میں بہن نے انہیں سمجھایا کہ بھائی وقت کے ساتھ مان جائیں گے اور تمہیں جو اپنے خواب ہیں اس کے لیے آگے قدم بڑھانا چاہیے. تو زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کریں گی چاہے اس میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ. انہوں نے اداکاری میں قدم رکھا, جلدی اپنے کیریئر میں نام کمانا شروع کر دیا. اس سفر کے دوران انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ لوگوں کی مخالفت ہمیشہ رہے گی, مگر اگر آپ اپنے خواب کی طرف ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو آخرکار آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک وقت پھر اپنے بھائی کی ناراضگی کو بھی برداشت کیا, مگر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے اور بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور دینا دوبارہ شروع کر دیا. اس تجربے سے انہیں یہ سکھایا کہ خوف وقتی ہوتا ہے مگر خواب مستقل رہتے ہیں. تو زویا نے اپنی ٹیڈکس میں یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ زندگی میں کئی بار ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہوئی. ان کا قریبی جو دائرہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور اکثر وہ سوچتی تھی کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ بول دیں, کوئی کسی کو پسند نہ آیا تو کیا ہوگا. یہی ذہنی دباؤ انہیں کہہ لیں کہ تھکا دیتا تھا. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں گی. انہوں نے خود کو سمجھایا کہ جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کی اصل شخصیت کے ساتھ رہیں گے, جو نہیں پسند کرتے وہ خود ہی دور ہو جائیں گے. یہ سوچ انہیں ایک نئی آزادی دے گی. انہوں نے کہا کہ خوف ایک زنجیر ہے اور جب تک اسے توڑتے نہیں آپ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے. اس بات کو وہ اپنی ذاتی مثال سے ثابت کرتی ہیں کیونکہ انہیں کئی مرتبہ حالات سے لڑ کر کامیابی حاصل کی. زویا ناصر کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا, آپ کا ڈر ہی آپ کو سب سے زیادہ روکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کی رائے اور پسند کے مطابق کرتے ہیں, لیکن یہ رویہ ہمارے خوابوں سے دور کر دیتا ہے. انہوں نے آڈینس کو یہ بھی پیغام دیا کہ اپنی زندگی کا کنٹرول خود سنبھالیں, چاہے آپ کو کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو, ڈر کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ یہ وقتی ہوتا ہے اور کامیابی کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ یہ جان لیں کہ آپ اپنا ڈر جیت لیا. تو اس کہانی سے یہ سبق ہم یہی ملتا ہے کہ یہی سیکھا میں نے کہ زندگی کی مشکلات, تنہائی یا دوسروں کی مخالفت آنے کے باوجود بھی اگر ہم ڈٹے رہیں گے تو ہم نہ صرف اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک اگزامپل بن سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ٹیڈکس ریویو اچھا لگا ہوگا. مجھے بہت اچھی لگی ٹیڈکس. تو اللہ حافظ ایوری ون.